নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ মুখ্য বার্তা। সকলের সাথে সকলকে নিয়ে নিউজ মুখ্য বার্তা দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। গতকাল ইপিএস 95 ন্যাশনাল এজিটেশন কমিটির পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে ব্যারাকপুরের পিএফ অফিস পর্যন্ত এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি তপন দত্ত মহাশয় এই বিক্ষোভ সমাবেশের নেতৃত্ব দেন। মিনিমাম 7,000 টাকা পেনশন এবং স্বাস্থ্য প্রকল্প সহ বিভিন্ন দাবি দেওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ইপিএস 95 কমিটি তাদের আন্দোলন করে আসছে। আগামী বাজেট অধিবেশনে যাতে এর সুরা হয় তার জন্য এই দিনের এই আন্দোলন ছিল। এ ব্যাপারে তপনবাবু কি বললেন শুনুন। আজকে আমাদের ব্যারাকপুর রেলওয়ে স্টেশনের এই ব্যারাকপুর রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে আমাদের ইপিএস 95 পেনশনারদের মিটিং শুরু হচ্ছে। কারণ ফেব্রুয়ারিতে বাজেট হবে, তার জন্যই এই লাগাতার মিটিং আমরা করে চলেছি। কালকে আমাদের আরিয়াদহতে হয়েছে, আজকে ব্যারাকপুর স্টেশন চত্বরে হচ্ছে। প্রচুর লোকজন আছে। আমাদের লিফলেট দেয়া হচ্ছে, হ্যান্ডবিল ছাপিয়েছি আমরা, এই হ্যান্ডবিলও দেয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিটিং শুরু হবে। এটা হলো बैरकपुर स्टेशन चत्तर। ये देखिए पूरा भीड़ जमा हुआ है, पब्लिक जा रहा है। दिस इज़ बैरकपुर रेलवे स्टेशन। आजकल जो भी हमारा मीटिंग हो रहा है इसको स्ट्रीट कॉर्नर बोलते हैं, जो पथसभा যেখানে প্রত্যেকটা लोग जो भी आदमी यहाँ से जा रहा है उनको लिफलेट दिया हुआ है। तो मैं भी अनुरोध करूँगा जो भी हर स्टेट में, हर जिला में, हर जगह में ऐसे ही मीटिंग होना चाहिए। अभी हमारा मीटिंग शुरू होने जा रहा है, तो एक साथ मैं जो स्लोगन दूंगा एक बार एक स्लोगन होना चाहिए, ठीक है? एनएससी एनएससी एनएससी। कमांडर साहब तुम आगे बढ़ो, कमांडर साहब तुम आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह साहब आगे बढ़ो। मोदी सरकार होशियार, मोदी सरकार होशियार। ईपीएस 95 का मिनिमम पेंशन बढ़ाना होगा, ईपीएस 95 पेंशन मिनिमम पेंशन बढ़ाना होगा। मोदी सरकार होशियार, कमांडर साहब तुम आगे बढ़ो। एनएससी वेस्ट बंगाल जिंदाबाद, एनएससी वेस्ट बंगाल जिंदाबाद। आइए अभी हमारा मीटिंग शुरू करते। हम यहाँ से मिছিল करके जाएंगे, प्रोसेशन करके, जो बैरकपुर ईपीएफओ ऑफिस है आरपीएफसी 1 को हम रिपेंशन देंगे। स्टिल पिक्चर है, ये स्टिल पिक्चर है। हाँ